बहू भी किसी की बेटी होती है और बीवी जो होती है वो भी एक इंसान होती है और फैमिली का मेंबर होती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए उनके दिलो दिमाग में खौफ का कब्ज़ा जमाने से पहले पहले ना, क्योंकि ये दुनिया भी आसान कर देती हैं ये चीज़ें और आखिरत भी आसान कर देती हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में आप लोगों को ऐसे 7 खौफ बताऊंगी जो कि एक नई नवेली दुल्हन के दिलो दिमाग में जड़ पकड़ लेते हैं और फिर वो सारी ज़िंदगी नहीं निकलते। वो जो है ना, अगली नस्ल में भी वो अपनी ट्रांसफ़र करती है, क्योंकि जब वो बच्चों को ब्रॉट अप करती हैं तो वो बताती हैं कि वो किस खौफ में उन्होंने वो सब कुछ किया है, सारे काम वगैरह किए हैं ज़िंदगी के। तो फिर ये ऐसा होता है कि नस्ल दर नस्ल जो है ना, एक नफ़रत, एक जहर फैलता चला जाता है। तो ये जो खौफ है ना, वो उन खौफ में ज़िंदगी गुजारती है और इन खौफ को समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम प्रॉब्लम को समझेंगे नहीं तो उसका सलूशन निकालना भी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं पहले पॉइंट की तरफ चलती हूँ। जो एक पहला खौफ होता है ना, वो फियर ऑफ हैप्पीनेस। जब हम लोग एक टॉक्सिक रिलेशन में, एक टॉक्सिक जॉइंट फैमिली सिस्टम में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं तो हमें सही से खुश होने के मायने भी भूल जाते हैं। यानी कि हम लोग खुश भी उन्हीं बातों पे होने की कोशिश कर रहे होते हैं जो दूसरे हमारे लिए पैदा कर रहे होते हैं, छोटी छोटी खुशियाँ। लेकिन वो खुशियाँ जो होंगी ना, वो सेलिब्रेशंस जो होंगी उन्हें खुशी दे रही होती हैं, लेकिन आपके लिए वो खुशी का बायस नहीं होती हैं, आपके लिए वो मुश्किल का बायस होती हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ना हम लोग ट्रू हैप्पी होना जो है ना वो छोड़ देते हैं। तो उससे हमारे अंदर भी ना एक खौफ सा पैदा हो जाता है खुश होने से। छोटी छोटी खुशियों में, किसी चाय के कप में, किसी डेकोरेशन पीस में भी जो है ना, औरत आहिस्ता आहिस्ता अपनी खुशी खो देती है। तो नंबर 2 पॉइंट है फियर ऑफ डिपेंडेंसी। यानी कि वो आपको बार बार बावर कराते हैं टॉक्सिक रिलेशंस में, टॉक्सिक जॉइंट फैमिली सिस्टम में। हस्बैंड, इवन हस्बैंड जो है वो आपको बार बार बावर कराएगा कि आप इमोशनली, फिज़िकली उनसे कमज़ोर हैं और उन पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं। यानी कि आपको वो लोग कुछ करने भी नहीं देंगे। हम पे 90% औरतों पे, पाकिस्तान में एशिया की औरतों पे पाबंदियाँ होती हैं। वो कुछ करने भी नहीं देंगे और आपको एक खौफ में मुब्तला रखेंगे कि आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकती, आप कमा नहीं सकती, आप इवन हम आपको इमोशनली सपोर्ट नहीं करेंगे। इमोशनली सपोर्ट ना होने की भी बहुत ज़्यादा खौफ होता है। तो तीसरा पॉइंट है फियर ऑफ फेलियर। आप के लिए वो ऐसी छोटी छोटी टास्क बना के रखते हैं टॉक्सिक जॉइंट फैमिली सिस्टम वाले कि ये चावल है, इसमें करनी नहीं रहनी चाहिए, चावल लेटा हुआ ना हो, वो खड़ा हुआ हो। और इस तरीके से बताएंगे कि मतलब आपके अंदर हर वक्त एक फेलियर का ना डर मौजूद रहेगा, आपके दिल में एक डर मौजूद हो जाएगा, आप कॉन्फिडेंस खो बैठेंगे, आपकी पर्सनैलिटी शाइन करना बंद कर देगी। तो ये कितनी ज़्यादा मुश्किल की बात हो जाती है ना हर वक्त। तो अब मैं आपको जो है एक और खौफ के बारे में बता रही हूँ, वो है फियर ऑफ रिजेक्शन। यानी कि जब आप काम कर रहे होते हैं, आप तैयार हो रहे होते हैं, आप कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं ना, हर इंसान में अल्लाह ताला ने कोई ना कोई क्रिएटिविटी रखी है। तो जब जो है ना, लड़की जो नई नई शादी होकर जाती है, कोई भी क्रिएटिव वर्क, कोई भी इनोवेटिव डिश बना के रखती है सामने, तो उसको वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। जो अपने पुरानी चीज़ें, डिशेस चली आ रही हैं, पुरानी रिवायात चली आ रही होती हैं, वही उस पर थोपने की कोशिश की जाती हैं, बगैर ये जाने के ये तो न्यू जनरेशन से है ये लड़की, ये कुछ तो नया करेगी ना अपनी ज़िंदगी में। तो एक और पॉइंट है फियर ऑफ सोशल इंटरेक्शन। यानी कि सबसे बड़ा टॉक्सिसिटी का जो है ना एक साइन कह लें कि ये होगा कि आप आहिस्ता आहिस्ता अपने सोशल सर्कल से दूर होते चले जाएंगे। ना सिर्फ अपने बहुत करीबी लोगों से, अपने सिबलिंग से, अपने माँ बाप से, लेकिन आप लोग अपने जो है ना बहुत दोस्तों से और हर तरीके से ना दूर, कट ऑफ होना शुरू हो जाएंगे। वो इस तरह का माहौल बना देंगे आपके लिए कि आप बस अपने बच्चों में, अपने घर में, अपने घर के कामों में इस तरह से मगन हो जाएं कि वो आप उस जो है ना, वो दूसरे अपने सोशल एक्टिविटीज़ के बारे में सोच ही ना सकें, जो कि एक ह्यूमन राइट है। क्योंकि मैंने जो है ना, एक ह्यूमन जो है वो सोशल एनिमल है। और ये साइकोलॉजिकल जो है ना, ये बात साइंस ने बता दी है कि जब तक एक सोशल सर्कल में वो उठता बैठता नहीं है अपनी पसंद के, ये नहीं कि उसको ये इस पे प्रेशराइज कर दिया जाता है कि आपने नंदों से सिर्फ मिलना है, आपने शोहर के दोस्तों से सिर्फ मिलना है, आपने अपने पसंद के लोगों से मिलना है जिनसे आपका माइंड सेट मिलता है, वही सबसे बेस्ट तरीका होता है।
ملنے جلنے کا اور سوشل ہونے کا. تو پھر ایک اور فیئر اس کے دل و دماغ میں پیدا کر دیا جاتا ہے، فیئر آف ریسیونگ پریز. یعنی کہ آپ کی پھر کبھی بھولے بھٹکے آپ کی تعریف کر دی جائے سسرال میں یا شوہر، تو آپ کو یقین نہیں آتا کہ یہ میری تعریف کی گئی ہے. وہ اصل میں آپ کو جو ہے نا ایک دانہ دیا جاتا ہے کہ بھئی اس بہانے یہ جو ہے نا یہ میرا کوئی بڑا کام کر دے. اور اگر آپ کا کوئی بہت مخلص جاننے والا آپ کے میکے میں یا کوئی اور آپ کی تعریف کرتے، تب بھی آپ یہ کانفیڈنس کھو بیٹھتے ہیں کہ اس تعریف پہ میرا حق ہے. بہت سی آپ نے خواتین دیکھی ہوں گی، میں نے ایون دیکھی ہیں اپنے فیملی میں، اپنے کزنس میں، کہ ان کی اصل میں تعریف کی جائے کسی واقعی تعریف کرنے والے کام پہ تو ان کو یقین نہیں آتا، کیونکہ وہ اتنی زیادہ جو ہے نا ایبیوسو لینگویج وغیرہ اور ایبیوسو اپنے اوپر طنز اور تحقیر آمیز جملے سہ چکی ہوتی ہیں کہ انہیں یقین ہی نہیں آتا کہ وہ کوئی اچھا کام بھی لائف میں کر سکتی ہیں. لیکن یقین جانیں کہ اس دنیا میں ہر انسان کوئی نہ کوئی اچھا کام ضرور کرنے کی ایبلٹی رکھتا ہے، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ پاگل ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، لیکن وہ ایبلٹی ضرور رکھتا ہے کسی نہ کسی اچھے کام کی. اور ہم لوگوں کو یہ ضرور اپنے اوپر کانفیڈنس رکھنا چاہیے. تو ایک اور فیئر ہے، وہ ہے فیئر آف فریڈم. یعنی کہ جب ہم لوگ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لڑکیاں میکے چلی جاتی ہیں نا، تب بھی ان کے دل میں خوف ہوتا ہے کہ میں بالکل اکیلی ہوں، لونلی ہوں، میری سسرال والے اوکے ہیں، میرے شوہر اوکے ہیں، یعنی کہ وہ مجھ سے برا تو نہیں مانے بھی. وہ بار بار فون کر کے چیک کر رہی ہوتی ہیں، بار بار وہاں سے بھی ان کو پلیز کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں. یعنی کہ جن دنوں میں وہ ریلیکس کر سکتی ہیں ایسے رشتوں سے جو ٹاکسیسٹی ان کے دماغ میں جنہوں نے بھری ہوئی ہوتی ہے، خوف بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ اس ٹائم بھی وہ جو ہے وہ فریڈم اپنی خوشی خوشی نہیں منا سکتی، خوشی خوشی سیلیبریٹ نہیں کر سکتی وہ اپنی فریڈم کو. کسی ٹرپ پہ چلی جائیں، کوئی ان کا میکے میں کوئی بھائی، کوئی امی ابو کو ان کو ٹرپ پہ لے جائیں اپنے ساتھ ذہن کو ریلیکس کرنے کے لیے، لیکن وہاں پہ بھی ان کا ذہن ریلیکس نہیں ہوتا اس فریڈم بھرے ماحول میں. وہ وہاں پہ بھی اپنے آپ کو ایک کسی جکڑی ہوئی چیز میں محسوس کرتی ہیں. تو یہ سارے ایک میں نے آپ کے سامنے فیئر رکھ دیے جو بیسک فیئرز ہوتے ہیں خاتون کو، ایک لڑکی کو، جو وہ فیس کرتی ہے اب ساری عمر اپنی لائف میں. سب سے پہلے بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں ان کا سلوشن بتائیں. سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھے نا کہ آپ کے ساتھ کون کون سے خوف چل رہے ہیں، کون کون سی پرابلمز چل رہی ہیں، پھر اس کا سلوشن اکیلے میں بیٹھ کے ڈھونڈیں کہ میں نے ان سب چیزوں کو اوور کم کرنا ہے، ان سارے خوف کو اپنے ذہن سے بھگانا ہے اور ان کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے، اور اپنی پرسنالٹی کا سپارک اور کانفیڈنس کسی بھی صورت ختم نہیں ہونے دینا، اور کسی پہ اتنا ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا کہ وہ یہ چیزیں ختم کرے. امید ہے ویڈیو اچھی ہے تو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. اللہ حافظ.